The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। इस्लामिक डिबेट नाइट में आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के असल मकसद और इसके पीछे जो जज्बा जो मैसेज है वो क्या है और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारी इस डिस्कशन में इस बातचीत में साथ दे रहे हैं उलमा इकराम में एक बड़ा नाम जनाब अल्लामा मोहम्मद दीन सियालवी साहब और उनके साथ मेरा साथ दे रहे हैं अब्दुल हमीद कुरैशी जिनका तल्लक लैंकशायर काउंसिल ऑफ मॉस्क से है, उसके वो चेयरमैन हैं और उनसे भी बातें करेंगे। तो कुरैशी साहब अगर आपकी तरफ आएँ तो जैसा अल्लामा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पूरी जो इस हिस्ट्री बताई है कुर्बानी की और ख़ास तौर पर हिजरत के दौरान जब जो जज्बा था कुर्बानी का कि लोगों ने अपने घर दिए, अपनी जो भी कुछ मदद कर सके उन लोगों की जो हिजरत करके आए थे, वो लोग जो पनाहगज़ीन हैं उनकी मदद पे भी उन्होंने कहा कि यूरोप में बहुत लोग जो हैं गैर मुस्लिम हैं वो मदद कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे लैंकशायर काउंसिल ऑफ मॉस्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुसलमान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जितनी भी मसाजिद हैं लैंकशायर में, तो ये जो बहुत बड़ा क्राइसिस है यूरोप में पनाहगज़ीनों का, जिनका ज़्यादातर तल्लक शाम, इराक़ और अफ़गानिस्तान से हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी का एक फ़र्ज़ बनता है कि इस कुर्बानी में आगे बढ़ें और अपने घर, अपनी माल दौलत कुर्बान करें और उनकी मदद करें? इस इशू को समझने के लिए पिछले 4-5 साल के अरसे को देखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि बहुत से शिप्स कुछ अरसे से भर भर के सोमालिया और अफ्रीकन कंट्री से आ रहे थे, जो कि इटली में जो उनका पहला पड़ाव था वो इटली हुआ करता था और बहुत से शिप्स ओवरलोडेड थे, बोट्स, और फिर वो कैप्साइज भी हुए, ब्रेकअप भी हुआ, बहुत से लोग डूबे भी, मरे भी। यूरोप के अंदर जो इमिग्रेशन है इसके बारे में एक नेगेटिविटी थी, क्योंकि जब यूरोप एक हुआ है तो वो यूरोपियन कंट्रीज़, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ से लोगों ने हिजरत की उन इलाकों की तरफ जो कि उनसे बेहतर वेल ऑफ थे इकोनॉमिकली। हम देखते थे पिछले चंद सालों से कि पोलैंड से लोग आते हैं, प्लम्बिंग और दूसरे जो जॉब हैं वो उनके लिए ऐसे ही था जैसे इंग्लैंड एक शहर है, तो पोलैंड से आए, कुछ अर्सा यहाँ काम किया, वापस चले गए। उसका एक इम्पैक्ट था क्योंकि चीप लेबर थी, उसका जो इम्पैक्ट लोकल बिजनेसेस पर हुआ वो मुस्बत भी था और मनफी भी था। जो लोग उससे हर्ट हुए तो एक माहौल बनता चला जा रहा था जिसमें ये एक पॉलिटिकल इशू रहा है। इमिग्रेशन हमेशा से एक पॉलिटिकल इशू रहा है जी। तो आपने देखा कि जस्ट फ्यू वीक्स अगो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने ये बात कही कि हम इस पर और ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे, लेकिन फिर एक वाक़या होता है। वह वाक़या ये कि लोग मर रहे थे इन जहाज़ों पे आते हुए, रिसेंटली फ्रॉम सीरिया और टर्की के रास्ते सीरिया से और इराक़ से हिजरत करके यहाँ आ रहे थे। तो उनमें से चंद बोट्स जो हैं वो कैप्साइज हुई। तो रिसेंटली एक बच्चे की पिक्चर जो है साहिल पर औंधे मुंह पड़े हुए हैं, इंतहाई दर्द वाली पिक्चर थी, मैं तो उसे देख भी नहीं सकता था। दिस इज़ ट्रू। उसने पूरा जो अवाम है ना उसके मिजाज को बदल के रख दिया। तो एक छोटे से बच्चे की कुर्बानी यानी उसकी मौत जो थी, वो जो डूबने के बाद साहिल पे आते हैं, तो उससे एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि जो पॉलिटिकली जिसने माइंड सेट जो है वो चेंज करके रख दिया है। बिल्कुल, इस बात को आगे लेके जाएंगे। आइए शेफील्ड चलते हैं और बात करते हैं इलियास खान से। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सबसे पहले दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सलाम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। और आपका टॉपिक कुर्बानी का जो है ये बड़ा अच्छा और अजीम मौजू है। मैं सियालवी साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे
एक सवाल उठाया है, हमेशा की तरह वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि बिल्कुल पोप ने कहा है कि हर चर्च वाला एक एक खानदान को पाले। क्यों ना हमारी मसाजिद जो 1500 मसाजिद से ज्यादा हैं इंग्लैंड में, अगर हर मस्जिद 10-10 खानदानों को पालो तो ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। बिल्कुल क्यों ना हम इस पर एक टॉपिक रखें और लोगों को परसुएड करें, और बड़ी आसानी से एक मस्जिद 10 खानदानों को आराम से इस मुल्क में फीड कर सकती है, रख सकते हैं हम। तो ये बहुत जरूरी है कि ये कुर्बानी का जो डेफिनेशन है ये बहुत वसी है, बिल्कुल क्योंकि आप हज के मौके पर वो उस कुर्बानी का जिक्र कर रहे हैं। तो मेरी नजर में आज सबसे ज्यादा जो कुर्बानी हमें देनी चाहिए वो ये है कि जिस खस्ता हाली में मुसलमान पिसा जा रहा है, और ये जो रिफ्यूजीज, बच्चे, औरतें, बूढ़े, बीमार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये हमारे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम 10 आदमियों को भी एक मस्जिद नहीं पाल सकती। बराए मेहरबानी इस पर भी थोड़ी सी आप अपने जो है ना ख्यालात जरा बता दें। इलियास भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शेफील्ड से आपने फ़ोन किया और बहुत ही अहम मौजू पे आपने हमारी तवज्जो दिलाई, और इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात करेंगे। बल्कि इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कुरैशी साहब का तल्लक लैंकशायर काउंसिल ऑफ मॉस्क से है, जो भी मसाजिद हैं लैंकशायर में। इसके साथ साथ जो यूरोप में यूके में जितनी भी मसाजिद की काउंसिल्स हैं उनसे भी आपका रब्ता रहता है। तो इलियास भाई का ये जो पॉइंट है जिसको आप थोड़ी सी तमीज़ बांध रहे थे, इसी को आगे लेके जाएँ तो क्या मसाजिद अगर सारी मिल के 10-10 पनाह गज़ीनों को एक घर दें? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इलियास भाई का। इलियास भाई बड़े एक्टिव आदमी हैं, माशाल्लाह, काउंसलर रहे हैं शेफील्ड काउंसिल में, और हम इकट्ठे गए थे बोस्निया, जब बोस्निया के क्राइसिस थे, और यूरोपियन जो पार्लियामेंट के सदर थे उन्होंने बाकायदा हमारे साथ यूरोपियन MP बार्नसले से वहाँ तक बिहाज तक उन्होंने हमारे साथ सफ़र किया, इंतहाई बर्फ़ानी मौसम में। तो अल्लाह ताला इन्हें जज़ा दे, दर्द रखते हैं कौम का। तो बात यह है कि अभी जो चर्च बात कर रहा है, असल में जो हमने इक़दाम किया है वो ये है कि हम तमाम जो काउंसल्स हैं और काउंटी काउंसिल है उन्हें लेटर सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये रिफ्यूजीज़ एक्सेप्ट किए जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही बेआसरा नहीं होंगे। गवर्नमेंट यहाँ लेके आएगी, उनके लिए बंदोबस्त किया जाएगा, और जो ये अमूमी तौर पर रिफ्यूजीज़ जो यहाँ हैं वो आते हैं यहाँ अज़ाइलम सीकिंग के लिए। तो जब वो अज़ाइलम सीकिंग के लिए आते हैं तो उनके कवानीन ऐसे हैं कि वो इंतहाई डेस्टिट्यूशन और पावर्टी में उतना अरसा गुजारते हैं जब तक उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिलती कि वो इस मुल्क में आप परमानेंट रह सकते हैं या एक मुद्दत के लिए रह सकते हैं, कि उनका उन बेनिफिट्स तक रसाई हो जिससे इंसान गुजारा कर सके, हत्ता कि आप काम भी नहीं कर सकते लीगली। तो चूँकि ये अभी पॉलिटिकल इशू है, गवर्नमेंट इसे इस तरह ला रही है, तो हमारी ऑनरी ऑफिसर्स की मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि हम तमाम काउंसिल्स को लेटर सर्कुलेट कर रहे हैं कि हम हाजिर हैं यहाँ, जिस किस्म की भी सपोर्ट चाहिए, मॉरल हो, फाइनेंशियल हो, और उसके जो जितने भी पहलू हैं उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा ये कि हमने एक काउंसिल बनाई थी पूरे नॉर्थ में, जिसमें ब्रैडफोर्ड काउंसिल ऑफ मॉस्क भी है, बोल्टन काउंसिल ऑफ मॉस्क भी है, ओल्डम भी है, रॉचडेल भी है, मैनचेस्टर भी है। तो उनसे भी मैं लिएज़न करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी मीटिंग कॉल की जाए, और जब वो लोग यहाँ पहुँचने शुरू हों तो उनके लिए एक एक्टिवली बात की जाए। उसके अलावा चर्च के साथ भी हम लिएज़ कर रहे हैं, जो हमारा ब्लैकबर्न डायोसिस के साथ इंतहाई उम्दा ताल्लुक़ है, एक अरसे दराज से ताल्लुक़ है। तो चूँकि ये इंसानी इशू है, सिर्फ हमें मुसलमान की हैसियत से ये बात नहीं करनी चाहिए, हम बरतानिया की शहरी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, कि हम कैसे मिलजुल कर एक यूनाइटेड कम्युनिटी के तौर पर, यूनाइटेड लोगों के तौर पर हम आने वाले लोगों को खुश आमदेद कह सकें। उनकी जो मसाइल हैं उनमें जितना भी उनके ज़ाहिर है, जिस तरह उनके घर तबाह हुए हैं, जिस तरह उन्होंने अपने पोजेशंस लूज़ किए हैं, जिस तरह अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इंतहाई यानी एक बहुत बड़ी ज़िंदगियां उजड़ी हैं इस पूरे सिलसिले में, और एक बहुत तारीख़ी तब्दीलियां इन इलाकों में होने जा रही हैं, और हम विटनेस कर रहे हैं एक अरसे दराज से।
تو یہ اس وقت میں ابھی چند لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، ہم ایک ایمرجنسی میٹنگ کل یا پرسوں کریں گے جس میں ہم ایک نیوکلیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے فنڈز بھی ریز کیے جائیں گے۔ اور آلریڈی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مسلم اسلامک ریلیف سے میں واقف ہوں خود، مسلمانوں نے اس وقت مختلف چیریٹیز نے جو مسلمانوں کی چیریٹیز ہیں ملینز ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز ریفیوجیز کی نگہداشت کے لیے سیریا میں بھیجے ہیں۔ میں واقف ہوں، پرسنلی واقف ہوں۔ اس کے علاوہ برٹش جو گورنمنٹ ہے، ان کی جو ڈفیڈ ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے، وہ پچھلے سال رمضان میں ہم یہ کمپین رن کر رہے تھے اور وہ خود ہمارے پاس آئے، ان کے لیے ہم نے میٹنگ آرگنائز کی۔ 600 ملین پاؤنڈز انہوں نے مختص کیا ہوا تھا صرف سیریا کے لیے جو سپینڈ کیا گیا۔ تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، بات یہ ہے کہ کرائسس ایک نیا رخ لے رہے ہیں، اور کرائسس تاریخ میں اتنی زیادہ جو ریفیوجیز ہیں وہ ایک دم پیدا نہیں ہوئے، یعنی تقریباً 21 ملین افراد اس وقت موونگ ہیں۔ تو یہ ہیوج کرائسس ہے گلوب کے لیے، یونائٹڈ نیشنز کے لیے، یا جو بھی لوگ اس ایشو کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیڈیاز موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہم انکریج کریں گے مسلمانوں کو اور انکریج کریں گے مساجد کو، یہ تمام آئیڈیاز ہمارے سامنے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امید ہے کہ مسلمان اس کو ہمیشہ وہ ریز ہوئے ہیں۔ ایک مسجد میں 90 ہزار پاؤنڈ انہوں نے ریز کیے جب بھی کرائسس آئے ہیں۔ آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ اس لنکا شہر کے ایریے میں۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اب بھی اٹھیں گے اور ہم اپنے بھائیوں کو، تمام انسانوں کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ، اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے قربانی کی۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور قربانی کا جو مفہوم ہے کیا ہم ایک مسلمان ہونے کی ناطے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کیا ہم واقعی قربانیاں دے رہے ہیں جس سے ہمیں قربانی دینی چاہیے، جس طرح ہمیں قربانی دینی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسانیت کے ناطے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ علامہ محمد دین سیالوی صاحب بھی موجود ہیں جو انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں اس کا جو وائڈر کنسیپٹ ہے وہ بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ٹیلی فون لائن کھلی ہے، اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ بات کر سکتے ہیں اور ہمارے پینل سے بات چیت کر سکتے ہیں، یا اپنے خیالات یا اظہار کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے الیاس بھائی نے شیفیلڈ سے فون کر کے ایک اہم جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہماری مساجد جو ہیں وہ کتنی قربانی دے سکتے ہیں ان پناہ گزینوں کے لیے جو اس وقت در بدر یورپ میں آ رہے ہیں، اور اس پہ بھی بات ہوگی اور آپ کی باتیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام اور ہمارے پینل سے بھی بات چیت ہوگی۔ تو سیالوی صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے پروگرام کی ابتدا میں جو اس کا مفہوم بتایا، کیونکہ اکثر جو کنسیپٹ یہی ہے کہ بس عید کے دن ہمیں یاد آتا ہے کہ قربانی دینا، اس سے پہلے کچھ ہم نے جانور لے لیے، یا یورپ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جانور تو دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوتے، بس وہ گوشت لے لیا۔ لیکن پاکستان میں ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ لوگ بڑے سے بڑا جانور، اور آج کل تو ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کس نے 2 لاکھ روپے کا بیل خریدا ہے، کس نے 3 لاکھ کا، اور پھر لوگ وہ بڑا کے کر رہے ہیں 2 لاکھ کے تو بکرے آ رہے ہیں، 2 لاکھ کے بکرے بیل تو اب 2 لاکھ کے نہیں، 30 لاکھ کے، 30 لاکھ کے، لیکن لوگ پھر وہ اگر اس کا 30 کا ہے کہ میں 40 لاکھ کا لوں گا، تو یہ ایک کمپٹیشن بھی ہے، یہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے۔ نہیں، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کہیں کتاب میں پڑھا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ پاکستان گجرات میں بہت بڑی علمی شخصیت ہوئی ہیں، ان کے دور میں اسی طرح کسی صاحب نے کوئی بیل خریدا کو 5 لاکھ کا، بہت بڑا اس کا شہرہ ہوا، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ کوئی اور جانور خریدے، کیونکہ یہ صرف دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، جی نام و نمائش ہے، نمود و نمائش ہے، تو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا جانور ہونا چاہیے، لیکن اصل وہ قرآن پاک میں آتا نا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को तुम्हारे जानवरों का खून और गोश्त नहीं चाहिए, उसे तो तुम्हारे दिलों का तकवा चाहिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल। तो उस जानवर की कुर्बानी से तुम्हारे दिलों में कितनी रिक्कत पैदा हुई है, दूसरों के लिए हमदर्दी का कितना जज्बा पैदा हुआ है, यही असल मकसद है। यही असल मकसद है। और अभी इलियास साहब ने जो बात की है मसाजिद के हवाले से, तो मसाजिद इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। मतलब ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अब ये इस हवाले से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। कितने लोग घरों में बैठे इस प्रोग्राम को सुनकर उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा। तो अगर उलमाए किराम जुमा के मौका पर इस टॉपिक पर गुफ्तगू करें और लोगों को इनकरेज करें। अभी कुरैश साहब जो फरमा रहे थे कि चैरिटियाँ पैसे भेज रही हैं, वो भी बहुत अच्छा अमर है, लेकिन पैसे भेजना एक और बात है, और किसी को घर में मेहमान ठहराना, जो तो ना कोई आपका घर में आ जाता है, अगर कोई हो दूर का तो आप उसे होटल में जगह लेके दे देते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत प्यारा अपना अजीज रिश्तेदार, तो घर में ही रात पूरी गपें लगती हैं, उसके साथ दुख सुख शेयर होते हैं, तो वो एक और जज्बा होता है। तो ये जो है कि मतलब अभी जो यूरोप की बात हुई, तो मैं इससे बड़ा यानी वो मुतासिर हुआ हूँ कि जर्मनी ने जो ऐलान किया है कि हर साल 5 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों को वो पनाह देंगे, तो ऐलान करते ही कहते हैं कि वहाँ की जो कारोबारी कंपनियां हैं उन्होंने इश्तिहारात बड़े बड़े दिए हैं वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया पर कि पनाह गजीनों में जो हुनरमंद हैं वो हमारे साथ राब्ता करें, हम जाबों में उनको तरजीह देंगे, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर जाबें देंगे। और यूरोप के ममालिक में प्राइवेट जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उठ खड़ी हुई हैं, वो शहरों में जा रही हैं, दरवाजे खटखटा के पूछ रहे हैं तुम किसी बंदे को पनाह दे सकते हो, वो इंदराज कर रहे हैं, बाकायदा रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन हमारी किसी भी बड़ी तंजीम की तरफ से, किसी मस्जिद की तरफ से ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया। तो अमलन करना कुछ और बात है, लेकिन एक जज्बे का इजहार कर देना, जिस तरह कुरान पाक में है ना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि तुम जो अल्लाह के रास्ते में देते हो अलल ऐलान दो तो उसका और अजर है, क्योंकि उससे दूसरों को भी इनकरेज, दूसरे भी होते हैं और उनको भी तरगीब मिलती है। तो अगर इस तरह के हमारी तरफ से भी ऑफर्स सामने आए, बड़ी बड़ी तंजीमें, कि हम इतने लोगों को, जैसे इलियास साहब ने कहा कि मसाजिद, एक एक मस्जिद जहाँ बड़ी बड़े मसाजिद हैं जिनमें सदका खैरात के नाम पर हर वीक हज़ारों पाउंड्स आते हैं, तो वो उनके लिए इंतजामात कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बंदा रात को मस्जिद में रात गुजारना चाहे तो कमेटी इजाज़त नहीं देती। कोई मुसाफिर आ जाए, मैंने रात को सोना है जी, गिरजा घरों में इजाज़त है, वहाँ खाना उसे मिल जाएगा, लेकिन मस्जिद में हमने ताला लगाना है। तो ये अलमिया है हमारा। और जहाँ मस्जिद की बात हुई है, तो मैं जो कहा उलमाए किराम अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वाक़यात, इस्लामी तारीख़ के वाक़यात पेश करें तो मुसलमानों में यकीनन एक जज्बा पैदा होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए, एक मुसाफिर आ जाता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, खाना खाना है, रात गुजारनी है। नबी रहमत सबसे पहले अपने घर बंदा भेजते हैं कि घर से पूछ के आओ खाने के लिए कुछ है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की कैफियत क्या होती थी कि है दूसरों के वास्ते सीमो जरो गोहर और अपना जी हाल के है चूल्हा बुझा हुआ। अज़वाज मुतहरात बताती हैं कि घर में तो कई दिन से आग ही नहीं जली, कुछ है ही नहीं, खाना नहीं पका जी। वापस आकर वो सूरत हाल बताता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरीन को मुखातब करते हैं, कौन है जो आज अल्लाह के इस बंदे को अपना मेहमान बनाएगा, इसकी मेज़बानी करेगा,
تو حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ نبی رحمت اس مسافر کو کہتے ہیں کہ طلحہ کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں کھانا بھی کھلائے گا اور رات تمہیں اپنا مہمان رکھے گا۔ اب قربانی کا جذبہ، دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ، صحابہ کرام میں دیکھیے کہ وہ انہیں گھر لے کر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی خوب خدمت کیجئے، کوئی کسر نہ اٹھا رکھیے اس کی خدمت میں۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ آپ کا حکم بجا، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، لیکن گھر میں تو بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرے اور میرے لیے بھی کوئی نہیں، صرف بچوں کے لیے ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ عالیہ کہتی ہیں یہ بھی میں کر سکتی ہوں، لیکن جب کھانا رکھیں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مہمان جب کھاتا ہے تو میزبان بھی ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ، تو کھانا تو ایک ہی بندے کا ہوگا، تو تم کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا کہ کھانا دسترخوان پہ رکھنا، جب کھانا لگ جائے ہم دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو نظر نہ آئے۔ میں ان کے ساتھ یہی ظاہر کروں گا، میں بھی کھا رہا ہوں، ہاتھ مارتا رہوں گا، لیکن میں کھاؤں گا کچھ نہیں، اور وہ کھا لیں گے، مہمان سیر ہو کر کھا لے گا۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا، اہلیہ نے چراغ بجھا دیا، حضرت ابو طلحہ مہمان کے ساتھ بیٹھے رہے، بظاہر اس کو یہ شو کرتے رہے کہ میں تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں، لیکن ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ رات گزری، صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ بعد میں پہنچے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیغام، داد و تحسین ابو طلحہ انصاری کے اس ایثار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ حکم آ چکا تھا کہ آپ کے غلام نے جو قربانی دی ہے، جو رات ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی رحمت نے فرمایا لَقَدْ آجَبَ اللَّهُ او دَاهِكَ مِنْ فَلَانٍ وَفَلَانَةٍ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابو طلحہ انصاری اور ان کی اہلیہ کے اس عمل سے بہت خوش ہے، وہ ان سے راضی ہے۔ تو اب یہ جذبہ تھا، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے۔ لیکن وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، علامہ نے تو وہ صرف کتابوں کی بات کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارا اگر صرف کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں کتابیں اپنی آبا کی، وہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، ماشاءاللہ، جو دیکھیں ان کو یورپ میں، یعنی صرف علم ہی نہیں گیا، عمل بھی ہمارا چلا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے کہ پھر وہ جذبے زندہ کیے جائیں، اس میں علماء، کمیونٹی لیڈر، سیاستدان، ہر ایک کا اپنا کردار بنتا، اور بالخصوص ہمارے یہ جو ماڈرن یہ میڈیا ہے، ٹی وی ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے ان جذبوں کو پھر جگایا جا سکتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے اندر وہ اسلامی اخوت جو مدینہ شریف میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کو پھر سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آئیے کاونٹری چلتے ہیں۔ شفیق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم شفیق بھائی۔ السلام علیکم شکیل۔ وعلیکم السلام جی۔ میرا نام عبدالرزاق ہے، شفیق نہیں، عبدالرزاق۔ جی جی۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے والدین نا فوت ہوئے جی، تو میں انہوں نے قربانی دینا، مینوں کسی نے دسیا کہ جی تم قربانی دیو تو نال اپنی دینی پینی، اس طرح میں انکوائری کرنا چاہنا۔ ٹھیک، میں فون رکھتا تو میں جواب دیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے قربانی کے حوالے سے بہت سے پروگرام ہمارے ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ عبدالرزاق کویسچن آنسر ایک سیشن ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی اس میں آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے فوراً بعد ہم قربانی کے اصل مقصد کا جو بات چل رہی ہے
اور بڑے اچھے طریقے سے سیالی صاحب اور قریشی صاحب اس بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں۔ ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم انشاءاللہ کچھ اہم باتیں پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیغامات بھی لیں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک۔ کہیں بھی جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے گا اسلامک ڈیبیٹ نائٹ۔ السلام علیکم۔